डेली डोज अफ भोकेबुलरी पार्ट 2। नमस्कार साथीहरू, यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी इन द ब्लिङ्क ओर इन द ब्लिङ्क अफ एन आई को अर्थ नेपाली र अङ्ग्रेजीमा विभिन्न एक्जाम्पल सहित सिक्नेछौँ। इन द ब्लिङ्क ओर इन द ब्लिङ्क अफ एन आई इज अ फ्रेज. It means very quickly in a very short time. In the blink of an eye is more commonly used. In the blink or in the blink of an eye एउटा वाक्यांश हो। यसको अर्थ एक छिनमै, छिनभरमै, एक झिमिकमै भन्ने हुन्छ। In the blink of an eye अलिक बढी प्रचलित छ। Examples: Life can change in a blink. Life can change in a blink. Life can change in a blink. जीवन एकछिनमै परिवर्तन हुन सक्छ। Change परिवर्तन हुनु, बदल्नु, बदलिनु। The car disappeared in the blink of an eye. The car disappeared in the blink of an eye. The car disappeared in the blink of an eye. कार एक झिमिकमै हरायो। Disappear हराउनु, अदृश्य हुनु, देखिन छोड्नु। He finished the work in the blink of an eye. He finished the work in the blink of an eye. He finished the work in the blink of an eye. उसले एक झिमिकमै काम सकायो। Finish सक्नु, समाप्त गर्नु। In a blink, opportunity was gone. In a blink, opportunity was gone. In a blink, opportunity was gone. एक छिनमै अवसर गयो। Opportunity अवसर, मौका। Translation exercise अनुवाद अभ्यास। Translate into Nepali नेपालीमा अनुवाद गर्नुहोस्। The computer screen went blank in a blink. The computer screen went blank in a blink. She fell asleep in a blink. She fell asleep in a blink. Success won't come in a blink. Success won't come in a blink. Translate into English अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्। एकैछिनमा सबै कुरा बदलियो। एकैछिनमा सबै कुरा बदलियो। उनीहरू एकैछिनमा घर पुग्नेछन्। उनीहरू एकैछिनमा घर पुग्नेछन्।